प्रभुंकर महिमा हो प्रभु आमान को केते दया कले अनुग्रह कले आज रे प्राप्त काल रे तांकर सेवा उपासना आराधना सजाइबा पाई सुंदर सुजोग समय टे देले सेथि निमंते मु से जीवित परमेश्वर को धन्यवाद दिए पुणी नूतन वर्षर प्रथम करी रियल मिनिस्ट्री मध्य आ ए सुंदर सुजोग देथिबा हेतु सेमानक कतिरे मध्य मोर हृदयर कृतज्ञता अर्थात कर आज्ञा आम भाई कतिरे मध्य मोर हृदयर कृतज्ञता ज्ञापन करे धन्यवाद पुणी उपस्थित प्रत्येक को मोर आंतरिक नमस्कार पुणी नूतन वर्ष नमस्कार जड़ाए नमस्कार आसु ए समय मध्य आम मैंने केते गोटी गीत गान करी प्रभुंकर गौरव कर कारण से आमकर दयारे महान जीवित परमेश्वर अटंती से जदि दया न करथिले आज रही प्रातः काल रे आम माने अन्यान्य स्थान रे थिले मध्य एकाठी होई न पारिथांतु सेथिपाई आसु आम माने जे स्थान रे थिले मध्य आपणा आपणा मुख को खोलु एवं हृदय को प्रभु ठारे समर्पण तार सह आम माने केते गोटे गीत गान करी प्रभु को गौरव देबा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रशंसा गौरव कर राजधीराज प्रभु कर प्रशंसा गौरव कर राजधीराज प्रभु कर से तो ज्योतिर्मय से तो सुधामय से तो ज्योतिर्मय से तो सुधामय से जे परित्राण कर प्रशंसा गौरव कर राजधीराज प्रभु कर प्रशंसा गौरव कर अनादि अनंत नित्य जीवित सर्वशक्तिमान प्रेमे विभूषित अनादि अनंत नित्य जीवित सर्वशक्तिमान प्रेमे विभूषित अतुलनीयता दया क्षमा गुण मोर जीवन बर प्रशंसा गौरव कर राजधीराज प्रभु कर प्रशंसा गौरव कर ईश्वर का पुत्र होई देहवंत प्रकाशिले विश्वे जीवनर पथ ईश्वर का पुत्र होई देहवंत प्रकाशिले विश्वे जीवनर पथ तुहारी सुनित पापी का निमित्त कले महाप्रेम पार प्रशंसा गौरव कर राजधीराज प्रभु कर प्रशंसा गौरव कर आहे नर गण कर जय गान सुमरी ताहांग बहुमूल्य दान आहे नर गण कर
से प्रतिक्षण प्रशंसा गौरव कर राजाधिराज प्रभुकर प्रशंसा गौरव कर श्वेत ज्योतिमय श्वेत सुधामय श्वेत ज्योतिमय श्वेत सुधामय से जे परित्राण कर प्रशंसा गौरव कर राजाधिराज प्रभुकर प्रशंसा गौरव कर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रभु आमानकु केते सुंदर प्लेटफॉर्म टे देले आमाने विभिन्न स्थान रे थिले मध्य ताहांकर गौरव प्रशंसा करिबा पाई ताहांकर प्रशंसा उद्देश्य रे प्रशंसा गौरव करिबा पाई ए सुंदर सुजोग समय देले तेणु आसु आमाने अपना मुख को फिटाओ पुनी ए नूतन वर्षर किछि दिन तो आमाने आ गतायत करि अछु किंतु आमाने जे सुंदर समयटी पाई अछु आमाने ताहा सेई मुहूर्त को मने पकाई प्रभु को गौरव देबा ए नूतन वर्षटी आमानक निमंते ईश्वर को गौरव निमंते आपना को उत्सर्ग करि पुनी जीसु को साथी रे नहीं ताहांकर सहित रे रही जीवन काटिबा जो द्वारा आमानक जीवन रे आमाने आशीर्वाद प्राप्त हेबा तेबे आसु आमाने आउ एक गीत गान करी प्रभु को गौरव देबा धन्यवाद घेन प्रभु आमर हृदयर स्तुति वंदना घेन हे पिता ईश्वर धन्यवाद घेन प्रभु आमर हृदयर स्तुति वंदना घेन हे पिता ईश्वर दीनहीन पति सदा दया तुमर दीनहीन प्रति सदा दया तुमर दीनहीन प्रति सदा दया तुमर दीनहीन प्रति सदा दया तुमर धन्यवाद घेन प्रभु आमर हृदयर स्तुति प्रशंसा घेन हे पिता ईश्वर अनादि अनंत सत्य सनातन सृष्टिकर्ता तुमे दयानि मोहन तुम बिनु गति नाही मानव गौरव हे प्रभु हे तुमर दीनहीन प्रति सदा दया 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 तुमर धन्यवाद घेन प्रभु आमर हृदयर स्तुति वंदना घेन हे पिता ईश्वर तुमे
धन्यवाद हे ना प्रभु आमर स्तुति बंदना किना हे पिता ईश्वर हालेलुया हालेलुया सतरे प्रभु आमर केते महान दीनहीन प्रति से दया आमानकर दीन अवस्था समय से आमानकु स्मरण कले सतरे जगत को देखिले आमानक जीवन रे भय लागे कि प्रकार प्रतिकूल परिस्थिति आमानकर जीवन दे गतायात करुथिला बेले आमानकु से सुरक्षा प्रदान कले प्रतिपालन करी आमानकु एक उद्देश्य एक सुजोग आमानक जीवन रे से प्रदान कले जहा कि सुजोग मिलिबा समय रे आमाने तांकर उद्देश्य को जानिबा दरकार जो द्वारा आमानक जीवन रे से आमानकु आशीर्वाद करिवे आसु आमाने जेते बेले से आमानकु सृष्टि कले एक इच्छा एक चिंता एक संकल्प नै से आमानकु तांकर गौरव तांकर प्रशंसा करिबा निमंते आपना हृदय मन दे अंतर सहकारे ताहांकु खोजी ताहांकु पाई तांको इच्छा अनुसार जेपरि आमाने चालित हेबा ताहाई तांकर संकल्प तेबे आसु आजिर प्रभात मध्यरे आमाने जेते बेले तांको सानिध्य मध्यरे उपस्थित अछु आसु आमानकर हृदय मन को ताहांकठारे समर्पण करिबा ताहले सदा प्रभु आमानकर आजिर दिन समस्त भार से बहन करिवे पुनि ताहांको इंगिते चलाय पढाई नेबे आसीछि प्रभु तुम पाद तले आराधना करिबि बोली आसीछि प्रभु तुम पाद तले आराधना करिबि बोली गढ़िला मनुष्य निज गढ़िला मनुष्य तुमरी रूपरे केवल प्रशंसा करिब बोली आराधना 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 स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आसीछि प्रभु तुम चरण रे आराधना करिबि बोली गढ़िला मनुष्य तुमरी रूपरे गढ़िला मनुष्य तुमरी रूपरे केवल प्रशंसा करिब बोली आराधना 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 स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना इस्राएल नाथ तुमे पवित्र पावन स्वर्गरे गाती विजय गान इस्राएल नाथ तुमे पवित्र पावन स्वर्गरे गाती विजय गौरव पराक्रम महिमा तुम्हारा गौरव पराक्रम महिमा तुम्हारा गाउथी विसदा केवल तुमरा आसीछि
जीव बोली आराधना 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 स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना तुम्हारी आशीष से पाइछि मुनप जीवन करिब प्रशंसा एहि मो पराण तुम्हारी आशीष से पाइछि मुनप जीवन करिबा प्रशंसा एहि मो पराण करिबी महिमा करिबी महिमा करुथिबि सदा कीर्तन तुमार आशीष प्रभु तुम पाद तले आराधना करिबि बोली गढ़िला मनुष्य तुमरी रूपरे गढ़िला मनुष्य तुमरी रूपरे केवल प्रशंसा करिब बोली आराधना 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 स्तुति आराधना 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 महिमामय स्वर्गस्थ पिता तुमरी महानाम को धन्यवाद दिए प्रशंसा करी गौरव करी कारण प्रभु तुम्हें दयारे महान प्रेमकारी अत्यंत जीवित परमेश्वर प्रभु तुमरी विविध दया करुणा आम प्रति सदा सर्वदा रही सकाशे प्रभु तुम्हें दिन पर दिन मास पर मास वर्ष पर वर्ष आम जीवन में हाँ प्रभु आनी दे सुखप्रद हाँ प्रभु प्रतिपालनकारी परमेश्वर हेल सुरक्षाकारी परमेश्वर हेल मंगलकारी उद्धारकारी शरणाधिपति सदा प्रभु होई सदा बेले आम मान संगे संगे रही आसिल बोली धन्यवाद आज प्रभात देखाई प्रभु रात्र सर्व प्रकार प्रहर हाँ मध्य प्रभु आम तुम्हें सुरक्षा कल प्रभु पुणी जीवित मान मध्य जीवित कर नाम स्थान दे आज रही प्रभु नूतन प्रभात प्रभु को तुम ठारे समर्पित हेबार सह नूतन दिन देखा बोले धन्यवाद दिए प्रभु ए समय मध्य आम जेते जन उपस्थित अच्छु प्रभु आम प्रति जीवन दे तुम्हें गौरवान्वित हो निश्चय तुम उपस्थिति आम प्रति जीवन में देछ बोले धन्यवाद दिए पिता को एते बेले जो माने आमे जहा किछि बापा आपनार मनर वेदना दुख को प्रभु तुम निकट में जनाए प्रभु आम प्रति जीवन सकल भार को तुम निकट में दे पिता प्रति भारत में बहनकारी ईश्वर हो आशीर्वाद कर जीशु नाम रे प्रार्थना कली पिता जस्मिन लिमा को प्रभु बहुल भाव में आशीर्वाद करंतु प्रभु को सेवारे तांकर कार्य रे व्यवहार करंतु सत्यात्मार उपासना करिवारे हमको कढे नेले प्रभु को प्रशंसा करिवारे आई समय आमाने समस्त निज निज काम समर्पण करिछु यह गोटे युक्तियुक्त उपासना आमाने समस्त विषय को प्रभु को गौरवार्थे माने समस्त कार्य करिथिबा हेतु प्रभु मध्य मान को अनुग्रह करिसंती आशीर्वाद करिसंती मु अनुभव करुଥିଲି तो प्रभु को दासी उपासना करुଥିଲେ किंतु अदृश्य भाव रे तो तांको परिवार कई थे जे कि वाद्य बजाई बाजा बजाई प्रभु को प्रशंसा करिसंती आ प्रभु मते तांको बहुल भाव रे आशीर्वाद करंतु तो एटा समय तो जो भाई बाजा बजाउଥିଲେ तो से
ଆଉ ସାମ୍ନାକୁ ହିଁ ଆସି ପାରନ୍ତି ବସି ପାରନ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ଏହି ସମୟରେ ଆଜି ବାକ୍ୟର ସମୟ ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ଆମେ ଶୁଣି ପାରୁଛୁ। ଏହା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ। ଆଉ ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଭାବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ରଖିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ପାଇପାରୁଛୁ, ନହେଲେ ଆମେ କେବେ ଏଗୁଡାକ ପାଇପାରିନଥାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁ ଏହା ଆଜିର ଯୋଜନା ବୋଲି ଆଜି ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟ ପ୍ରକାଶ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ଯୋଜନାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆସୁ ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ସାଥୀ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଏ ସମୟରେ ଅଛନ୍ତି ହୃଦୟାନନ୍ଦ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଏହି ସମୟରେ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଏବଂ ଉପାସନା କରିଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଯେ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହିବେ। ହୃଦୟାନନ୍ଦ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଧନ୍ୟବାଦ 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 ଦଉଛୁ ଆମମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର। ତୁମରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ, ଗୌରବ କରୁଛୁ, ମହିମା କରୁଛୁ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ତୁମର ଆରାଧନା କରାଯାଏ, ତୁମ ଉପାସନା କରାଯାଏ। ପୃଥିବୀରେ ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ ଏପରି ଏକ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛ ଯେ ଆମେ ଆପଣା ମୁଖରେ କେବଳ ତୁମ ପ୍ରଶଂସା କରୁ, ତୁମ ଗୌରବ କରୁ, ତୁମ ମହିମା କରୁ। ଏହା ତୁମେ ଚାହିଁଅଛ ପ୍ରଭୁ, ଏହା ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କରିଅଛ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ, ଗୌରବ ମହିମା କରୁଛୁ। ତୁମ ନାମର ଜୟ ଜୟକାର କରୁଛୁ, ତୁମ ନାମକୁ ଉଚ୍ଚରେ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ତୁମ ନାମର ଜୟ ହଉ ପ୍ରଭୁ, ହାଲେଲୁୟା। ତୁମ ରକ୍ତର ଜୟ ହଉ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ପବିତ୍ର ନାମର ଜୟ ହଉ ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ, ସୁନ୍ଦର ଆରାଧନା କରିଥିବା ଭଉଣୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ଗୀତ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶୀ ଗୀତ ମାନ ଯାହା ଗାଇଲେ ତ ଦ୍ଵାରା ତୁମ ଗୌରବ ହଉ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ସେ ଗାନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଆଉ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ବାଜାରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯେ କୌଣସି ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଆମେ ନିଜକୁ ତୁମ ଗୌରବ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ସେ ସକଳ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ସେ ପରିବାର ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ। ଭଉଣୀକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ, ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁମେ ବୃଦ୍ଧି ସାଧନ କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କରିଅଛ, ତୁମେ ଯୋଜନା କରିଅଛ ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରୁ, ବାକ୍ୟକୁ ସାଉଣ୍ଟୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ତୁମେ ଆଜି ଆପଣ ଦାସଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛ, ତୁମ ଦାସଙ୍କ ମୁଖପାତ୍ର ହୁଅ, ତୁମେ କଥା କୁହ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ତୁମ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ ହେବ। ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ହଜାଅ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଲୁଚାଅ। ତୁମ ସେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଗମନାଗମନ କର, ପ୍ରକାଶିତ ହଉ ପ୍ରଭୁ। ଏହା ପ୍ରଭୁ ଅନଲାଇନ ୱାର୍ସିପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଯେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟମାନ ସାଧନ କରି ଆସୁଅଛ, ତୁମେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ପରିଚାଳନା କରୁଥିବ ତୁମ ଦାସଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତୁମରି ହସ୍ତ ରଖ। ସକଳ ଗୌରବ ମହିମା ତୁମେ ପାଅ ପ୍ରଭୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେବା, ଜାଗ୍ରତ ହେବା। ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମେ ମାନେ କିପରି ଶୁଣୁଅଛ ସେ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ, କଣ ଶୁଣୁଅଛ ସେ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ। ଆମେ କିପରି ଶୁଣୁଛୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ କଣ ଶୁଣୁଅଛୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି ଓ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଧନ୍ୟ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ଡେରି ନ କରି ଆଉ ଯେଉଁ ଦାସଙ୍କୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଅଛି, ଏହି ସମୟରେ ରେଭରେଣ୍ଡ କରମ ଚାନ୍ଦ ଜେନା ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି, ଏହି ସମୟରେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ। ଆସୁ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ କରତାଳ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ, ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢି ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜ୍ଞା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମମାନଙ୍କ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ।
ଯେତେବେଳେ ଦିନ ପରେ ଦିନ ମାସ ପରେ ମାସ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଉଅଛି ସେ ପ୍ରକାର ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆମମାନଙ୍କର ସହିତ ପ୍ରଭୁ ରହି ଏହି ଅନ୍ଧକାର ଜଗତରେ ଜୀବିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗଣନା କରି ରଖିଅଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସେଇ ପବିତ୍ର ମହାନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେତେ ଜଣ ବି ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆରେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଏହି ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗଦାନ କରିଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମଧୁର ନାମରେ ନମସ୍କାର ଜ୍ଞାପନ କରେ। ଆଜ୍ଞା ଛୋଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟଟା ମୁଁ ଦେବି, ଏଇଟା କିଛି ଭୁଲ ବିଷୟ ନୁହଁ। ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଳକ ଅଟୁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର ଆସିଥାଏ ବିଶେଷ କରି ମୋ ବିଷୟ ନେଇ ବ୍ରଦର କରମଚାନ୍ଦ ବୋଲିକି କହିକି ମତେ ଆମର ଯୋଉ ପମ୍ପଲେଟ ଅଛି ଯୋଉଟା କି କଭର ପେଜ ଯୋଉଟା ବନା ହଉଛି ନାମ ଯଦି ବ୍ରଦର କରମଚାନ୍ଦ ବୋଲିକି ଲେଖିଦେବେ ତ ଭଲ ବିଷୟ। ତା ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ପାଇଁ ବୋଲି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ପାଳକ, ପାଷ୍ଟର କରମଚାନ୍ଦ ବୋଲି ଲେଖିଦେବେ ତ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ହବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରେଭରେଣ୍ଡ ପଦ ଆସୁଛି ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ପଦଟିଏ, ତ ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ ତାହା ପାଇଁ। ତ ମତେ ସେ ବିଷୟ ନେଇକି ରେଭରେଣ୍ଡ କହିକି ଲେଖିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଏତେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି, ତ ରେଭରେଣ୍ଡ କହିକି ଯେତେବେଳେ ଡାକୁଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ମତେ ଟିକେ ଅଡ ଫିଲ୍ ଲାଗେ। ଯାହା ବି ହଉ, ଯଦି ଯେବେ ବି ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ସେ ସମୟରେ ପାଷ୍ଟର କହିକି ମେନସନ କରିକି ମତେ ଯଦି ମୋ ନାମରେ ଲେଖିକି ରଖିବେ କିମ୍ବା ଡାକିବେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଥିବ। ଯାହା ବି ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ସୁନ୍ଦର ସମୟ ପାଇ। ମୁଁ ଦିନହୀନ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ତୁମର ଦାସ ମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆସିବା ନିମନ୍ତେ ମତେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ମନୋନୀତ କଲ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମର ସେଇ ପବିତ୍ର ମହାନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପିତା। ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ବାକ୍ୟକୁ ପବିତ୍ର କର, ସୂଚି କର। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ବି ବାହାରିବ ପିତା ତୁମେ ହିଁ କଥା କୁହ, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ବାକ୍ୟ ଯେପରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମତେ ମିଶେଇ ସେ ବାକ୍ୟ ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିପାରିବୁ। ଆଉ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ବାକ୍ୟ ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରିବ, ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୟା କର, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗାଅ, ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗାଅ ପିତା, ଯେପରି ସେ ବାକ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଭାବେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବୁ। ଏଥିପାଇଁ ଦୟା କର। ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ସବୁ କିଛି ସମର୍ପି ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ପୁନର୍ବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଉ ଏଇ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବା ହେତୁ ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଳକ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆମର ସଞ୍ଜୟ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଦେଖି, ପିଟର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ନାଇଁ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ହଉ ନୂଆ ଭାଇ ମାନେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଜଣ ଏଡ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ତ ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଆମେ ବିଳମ୍ବ ନ କରୁନୁ, ଡେରି ନ କରୁନୁ, ଆମେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଥାଉ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆଶୀର୍ବାଦର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଥାଉ ନାଇଁ କି? ଆଶୀର୍ବାଦର ବାକ୍ୟ କିମ୍ବା ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କଣ କହିଥାନ୍ତି, ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବାକ୍ୟ ଅଛି। ବହୁତ କମ ପରିମାଣରେ ଆମେ ଶୁଣିଥାଉ ଯେ ପରିତ୍ରାଣ ଆଉ ଉଦ୍ଧାର ବିଷୟ ନେଇ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ସମୟ ଆସିବ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା ଗୁଡ ଫ୍ରାଇଡେ ନାଇଁ କି, ସେଇ ସମୟ ବେଳକୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଗୁଡାକ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଶୁଣିଥାଉ ଯେ ଉଦ୍ଧାର ଆମେ କେମିତି ପାଇବା। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ, ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଲେ, ତାପରେ ଯାଇ ଆମେ ମାନେ କଣ ହେଲୁ, ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲୁ।
ए समस्त विषय आमे शुणी थाओ जे जीशु ख्रीष्टଙ୍କ द्वारा आमे उद्धार पाई थाओ किंतु वास्तव रे आमे जेतेबेले आम विषय रे आमे आलोचना करिबा निज विषय रे जेतेबेले आमे आलोचना करिबा जे आमे केमिति आउ परित्राण पाई परिबा उद्धार पाई परिबा एथिपाई आउ जेतेबेले वाक्य आरंभ करबा पूर्व मु छटिया मुख्य सारांश देबा पई चाहे बा टॉपिक देबा पई चाहे जे व्हाट मस्ट वी नीड टू डू टू बी सेव्ड नहीं आमान को प्रकृत भाव रे कोन करिबा आवश्यक अटे उद्धार प्राप्ति निमंते बा उद्धार पाइबा पई आंभ माननको प्रकृत रे कोन करिबा आवश्यक अटे जदि एही प्रश्न 5-10 जन को जदि हमें पचारिबा तो समस्ते विभिन्न प्रकार भावे से माने उत्तर देबे मु आशा करू समस्त बुझी पारुथिबे आ पचारि थिबे मध्य जेतेबेले एही प्रश्न बाबू आउ परित्राण पाइबा पई उद्धार पाइबा पई कोन करिबा आवश्यक आज्ञा प्रभुंकर वाक्य प्रति ध्यान देबा आवश्यक जने कहबा आउ जने कहबो प्रभु को विश्वास करिबा आवश्यक आउ जने कहबो आम मान को डुबन नेबा आवश्यक आउ जने के कहबो हृदय सहकार विश्वास करिबा आवश्यक आउ जने कहबो प्रभुंकर वाक्य को ध्यान देबा आवश्यक एमिति विभिन्न प्रकार लोक को जदि हमें एही प्रश्न पचारिबा विभिन्न प्रकार भावे उत्तर आंभ मान को मिली थाए तत्संगे संगे जदि बा सही प्रश्न आमे हजार हजार वर्ष पर मध्य जदि पचारिबा सही प्रश्न तेबे मध्य जो उत्तर से माने देइथिले बा आमे निजे जानि अछु सेटा केबे बदली भी मध्य नाही सेटा केबे बदलिबो नाही जो उत्तर अछि एही विषय प्रति उद्धार प्रति बा परित्राण प्रति सही उत्तर ही सदा सर्वदा रही थाए मासा कर बुझी पारुथिबे आपण माने मध्य अन्य मानन को पचारिथिबे आपण माने निजे मध्य से विषय रे जानिथिबे ए वाक्य आपण माने पूर्वरु सुनिथिबे किबा न सुनिथिबे मो तो जानिनी किंतु आंभ मानन को एही परित्राण आ उद्धार विषय ने आंभ मान को जानिबा आवश्यक अटे जे आंभ मानन को प्रकृत रे कोन करिबा आवश्यक अटे आमे बाइबल पढुछु सब बेले प्रार्थना करूछु प्रभु को विश्वास करूछु किंतु प्रकृत रे आंभ मान को कोन करिबा आवश्यक अटे बाइबल रे से विषय नै कि कोठी से विषय माने नै कि लिखा जाय अछि आम मान को कोन करिबा आवश्यक अटे आसंतु से विषय नै कि आमे आउ टिके ध्यान देबा जेतेबेले एही विषय बा एही प्रश्न अन्य मानन को पचारि जाय थाए तो विभिन्न प्रकार भाबे से माने उत्तर देई थांती उत्तर तो देई थांती से माने विभिन्न प्रकार भाबे किंतु आंभ मानन को से उत्तर मानन को मध्यरो आंभ मानन को ठीक उत्तर बाछिबा आवश्यक अटे जे को उत्तर ठीक अटे नै कि आमे अन्य मान को जेतेबेले प्रश्न पचारि थाओ सेकुलर माध्यम रे तो समस्त ठीक कहि नांती कहीं तो भूल कहि दे थांती प्रभुंकर वाक्य केबे भी भूल नुह बा भूल बोली आमे कहि परिबा नै किंतु सठिक भाबे आमे केमिति बुझी परिबा जे प्रकृत रे आंभ मान को कोन करिबा आवश्यक अटे उद्धार पाइबा निमंते बा परित्राण पाइबा निमंते कहि कि जेतेबेले सही प्रश्न रो उत्तर मिली थाए बाइबल रे से उत्तर नै कि कोन सब गोटे गोटे विषय नै को कोठारे लिखा जाय अछि आम्हान को ध्यान देबा आवश्यक अटे जदि आम्हान को होई पारे एही जगत रे उत्तर गुडा को विभिन्न प्रकार भाबे आम्हान को मिली थाए किंतु आंभ मान को से समस्त विषय को कोन करिबा आवश्यक कि समीक्षा करी देखिबा आवश्यक अटे पर जाय कि जो विषय उत्तम अटे जो विषय ठीक अटे से गुड़ाक आंभ मान को निज पाखरे रखिबा आवश्यक अटे ताकू ग्रहण करिबा आवश्यक अटे जहा लिखा अछि प्रथम थेसलोनिके 5:21 पद रे लिखा जाय अछि नै कि जे समस्त विषय कोन करो कि समीक्षा करी देखो बा समस्त विषय परीक्षा करी कि देखो आउ जहा उत्तम ताहा
ଗ୍ରହଣ କର କହିକି ଲେଖାଯାଇଅଛି। এই ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବେ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ? ଆକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ରଖି ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆମ୍ଭେ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ, ଆମକୁ ସେ ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତାପରେ ଯେ ଯାହା ଉତ୍ତମ ଅଟେ ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ଯାକୋବ 2:24 ଲେଖା ଅଛି, ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ କଣ କରିବ କି ସେ ବିଚାରିତ ହେବ କେତେବେଳେ କି ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନୁହଁ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନୁହଁ, ଏ ଦୁଇଟା ବିଷୟ ନେଇ ସେ ବିଚାରିତ ହେବ ଆଉ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣାଯିବ। ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ଯାକୋବ ପୁସ୍ତକ 2:24 ଲେଖାଯାଇଅଛି, ନାଇଁ କି? ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଅଛୁ, କେହି ଜଣେ ପଢିବେ ଯାକୋବ 2:24? ନା ମୁଁ ପଢିବି? କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ମନୁଷ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ନ ହୋଇ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୁଏ, ଏହା ତୁମ୍ଭେମାନେ ଦେଖୁଅଛ। ଏହା ତୁମ୍ଭେମାନେ ଦେଖୁଅଛ। କେବଳ କଣ କି ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ନ ହୋଇ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ଗଣା ଯାଇପାରିବ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ। ମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କର୍ମର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିଥାଉ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ପାପୀ ବୋଲି ମନେ କରିଥାଉ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରିଥାଉ, କେବଳ ଆମମାନଙ୍କର ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ହିଁ ଚୁପଚାପ ରହିଯିବାଟା ହିଁ ସେତିକିରେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କର୍ମ ମଧ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଯେ ଗୋଟେ ଅଯୋଗ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ, ଗୋଟେ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ ବା ଗୋଟେ ଦିନହୀନ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଲେ ହେବନି, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ କର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ? ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିଥାଉ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ନିଜକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରିଥାଉ, ଆମମାନଙ୍କର ମନ କହିଥାଏ, ଚିନ୍ତା କହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନୁହଁ, ବା ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି, କେବଳ ସେତିକିରେ ହିଁ ନୁହଁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କରି ଦେଖେଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତ କଣ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ? ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ଏ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଜଗତରେ ଅଛୁ, ତ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଅଛୁ ଆମେ ନିଜେ କଣ ଅଟୁ କି ଆମେ ପାପୀ ଅଟୁ, ଆମେ ତାଙ୍କର ସେଇ ପରିତ୍ରାଣ ଆଉ ଉଦ୍ଧାର ଯାହା ଆମେ ପ୍ରଥମ ଠାରୁ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ତାହା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ, ସେ ପରିତ୍ରାଣ ଆଉ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଟୁ, ଆମେ ପାପୀ, ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ଏତେ ଭରପୁର ହେଇକି ଅଛି ଏ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଜଗତରେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚି ଅଛୁ ତ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଟୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ପରିତ୍ରାଣକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାହା ଯୋଗେଇଲେ, ଯାହା ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ଯିଶାୟ 59:2 ଲେଖା ଅଛି, ନାଇଁ କି? ଆମ୍ଭେମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଟୁ, କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ସକାଶୁ କଣ ହୋଇଅଛି କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପୁରା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଦେଇଅଛି, ପୁରା ଅଲଗା କରିଦେଇଅଛି, କେବଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ସକାଶୁ। ଏଥିପାଇଁ କହି ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଟୁ। ତ କଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ? ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପୀ ଅଛୁ, ଏହି ଅନ୍ଧକାର ଜଗତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚୁଅଛୁ ମନୁଷ୍ୟ ହିସାବରେ, ଆମେ ଅଯୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଟୁ ତାଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିଅଛୁ କି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ କଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ବା ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ନିମନ୍ତେ, କଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ?
आमे पापी दिनहीन अयोग्य अटु तो संगे संगे आंभ मानकर पाप सकाशु ए जिसाया पुस्तक आमे देखिलु जे आंभ मानकर पाप सकाशु कौन होई अछि मनुष्यर पाप सकाशु मनुष्य प्रभु परमेश्वर ठारू से कौन होई अछि कि अलगा होई अछि तेबे कौन करिवो मनुष्य परित्राण पाइबा निमंते तो आसंतु किछि विषय अछि से विषय प्रति आमे ध्यान देबा प्रथम विषय हला आंभ मानकु सुनिबा विषय नै कि ध्यान देबा आवश्यक अटे प्रथम विषय हला सेटा जो माने विश्वास करंती से माने ताहांकु ग्रहण करिथांती आमानकु कोन करिबा जो माने एथि पय ए समस्त विषय कोन करी आमानकु सुनिबा आवश्यक अटे ताहांकुर विषय आंभ मानकु सुनिबा आवश्यक अटे अनेक विषय तो आमे सुनिउछु ए जगत रे बाइबल विषय सुनुछु यीशुकर विषय सुनुछु परमेश्वर विषय सुनुछु पवित्र आत्मा विषय सुनुछु बाइबल रे जिते भी रिलेटेड व्यक्ति माने अछंती संपर्कीय व्यक्ति माने अछंती समस्त विषय सुनुछु किंतु आंभ मानकु सुनिबा विषय नि ध्यान देबा आवश्यक अटे कौन से विषय सुनिबा विषय नि ध्यान देबा आवश्यक अटे रोमियो पुस्तक 10 अध्याय 14 पद रे लिखा अछि केही जणे पढिबे तेबे जाहांकु से माने विश्वास करिनाहांती ताहांक निकटरे किपरि प्रार्थना करिबे पुणी जाहांक कथा से माने सुनि नाहांती किपरि ताहांक ठारे विश्वास करिबे आउ प्रचारक बिना से माने किपरि सुनिबे लेखा अछि जाहांकर विषय रे जो माने से माने सुनि नाहांती ताकू से माने किपरि भाबे विश्वास करिबे माने जेते बेले आंभे माने प्रकृत रे यीशु ख्रीष्ट को बा आमान को जीवन रे जेते बेले आमे विश्वास करूछु ठीक सही समय रे आंभ मानकु से सुनिबा विषय नि ध्यान देबा आवश्यक अटे जदि जो माने जाहांक विषय रे सुनि नाहंती ताकू से माने किपरि विश्वास करिवे तो एथि पय आंभ मानकु से विषय प्रति कोन संपूर्ण भाबे सठिक भाबे सरलतारे आंभ मानकु सुनिबा विषय नि ध्यान देबा आवश्यक अटे तांको विषय सठिक भाबरे सुनिबा आवश्यक अटे तांको विषय नि संपूर्ण भाबरे सुनिबा आवश्यक अटे अधरा खंडिया रही गले आंभ मानकर जीवन मध्य अधरा खंडिया रही जीवो तो सुनिबा विषय नि आंभ मानकु ध्यान देबा आवश्यक अटे जे ताहांकर विषय रे आंभ मानकु संपूर्ण भावरे सुनिबा आवश्यक अटे तेबे जे गोटे मनुष्यर कौन हेबो कि जो विश्वास अछि से विश्वास को कौन हेबो पूर्ण हेबो आ से विश्वास उत्तीर्ण हेबो आ से विश्वास ता जीवन रे बढ़ी चलिबो आ लेखा अछि प्रचारक बिना से माने किपरि सुनि परिबे जदि आंभे माने सुनिनु तो आंभे माने विश्वास करि परिबा नै जदि आंभे माने प्रचार करिबा पई जाउछु जदि आमे प्रचार जदि सेही स्थान रे पहुंचै परिबा नै तो सेही स्थान रे मध्य अन्य माने मध्य सुनि परिबे नाही जदि आंभे माने सुनौनु तबे सेटा आंभ मानकर कर्तव्य अटे जे आंभे माने से मानको सुनिबा आवश्यक अटे तो एई सुनिबा विषय नि ध्यान देबा आवश्यक अटे जदि ताहांकर विषय रे से माने सुनि नाहंती तबे से माने किपरि भाबे विश्वास करिवे बिना प्रचारक बिना किपरि सुनिबा योग्य कर अटे नेकी प्रचारक जदि नथिबे तो केमिति सुनिबे जदि आमे प्रचारक भाबे अछु प्रभुंकर दास भाबे मनोनीत होई अछु तो आंभ मानकु कोणे कोणे जाए प्रभुंकर वाक्य को से मानकु सुनिबा आवश्यक अटे जदि से माने सुनिबे नै तेबे से माने किपरि भाबे विश्वास करिवे एथि पय से मानकु एपरि भाबे सुनिबा आवश्यक अटे जा फल रे से माने से ताहांकु संपूर्ण भाबरे कोन करिवे विश्वास करि परिबे एथि पय एही सुनिबा विषय ने सर्वप्रथमे आंभ मानकु ध्यान देबा आवश्यक अटे तेबे जे जदि से माने सुनिबे आउ प्रभु को संपूर्ण भावे ग्रहण करिवे आ विश्वास करिवे तापरे जैसे माने कोन हेबे उद्धार पाई परिबे आ परित्राण पाई परिबे
एथिपाई एई सुनिबा विषय नि सर्वप्रथम ध्यान देबा आवश्यक अटे। द्वितीय विषय आम चिंता करिबा बा आलोचना करिबा विश्वास। कौन से विषय कि विश्वास जहाँ लिखा अछि जहन 1 अध्याय 12 पदरे कही जणे पढ़िबे। मात्र जेते लोक ताहांकु ग्रहण कले अर्थात जेउमाने ताहांको नामरे विश्वास कले ताहांको ईश्वर सन्तान हेबा निमन्ते अधिकार देले। धन्यवाद। को मानकु तांकर संतान हेबा निमन्ते अधिकार देले। तांकर संतान माने निजर पुत्र निजर लोक तांकर समस्त संपत्तिर दायित्वर विषय अटंती। तो तांकर संतान आमे जानि अछु संतानर कर्तव्य कौन अटे। गोटे पिता आउ तार संतान किपरि भाबे सेमानकर संपर्क थाए ताहा समस्त भल भाबरे आमे समस्त जानि अछु। आउ से कौन कहउछंती कि तांकर संतान हेबा निमंते ताको कौन करूछंती यज्ञ दान करूछंती। ताहाको कि जेउ माने तांको संपूर्ण भाबे विश्वास कले बा जो माने तांको संपूर्ण भाबे विश्वास करंती ताको संतान हेबा निमंते मनोनीत करिथांती बाछि थांती। से मनुष्य यज्ञ होई थाए तांकर संतान हेबा निमंते। केते उत्तम विषय। एथिपई आंभ मानकु ए विश्वास विषय नेकी मध्ये ध्यान देबा आवश्यक अटे। तेबे जे आमे तांकर लोक होई परिबा तांकर संतान होई परिबा। तांकर संतान जदि होई अछु तेबे तांकर समस्त संपत्तिर दायित्व विषय मध्ये आमे ग्रहण करि परिबा। माने आमे जदि तांको संपूर्ण भाबे विश्वास करिबा तेबे तांको आमे कोन करिबा कि तांकर परित्राण आमे पाई परिबा उद्धार आमे पाई परिबा। तो सर्वप्रथम जेते आमे देखिलु कि आंभ मानकु प्रकृत रे कोन करिबा आवश्यक अटे उद्धार पाइबा निमंते परित्राण पाइबा निमंते तांकर संतान हेबा निमंते तांकर लोक हेबा निमंते। द्वितीय विषय आमे एथि देखिबा को पाउछु विश्वास विषय नै जे तांको संपूर्ण भाबे विश्वास करिबो से तांको कोन करिबो तांकर संतान हेबा निमंते गणित होई परिबो बा मनोनीत होई परिबो। एथिपाई आंभ मानकु तांकर ठारे संपूर्ण भाबे विश्वास करिबा आवश्यक अटे। रोमियो पुस्तक 3:23 रे आउ 6 अध्याय 23 रे लिखा अछि कोन कि आमे जेते बेले ए समस्त कार्य करूछु तो आंभ मानकु कोन कि पापर गौरव रहित होय अछन। जो माने ए समस्त कार्य करू अछंती प्रभु गटर दूर जाय अछंती से माने कोन होई जैतंती कि गौरव रहित होई जायथांती। माने प्रभु जो गौरव विषय थाए से गौरव विषय से माने निजे हटई दी थांती। कारण जहाँ रोमियो पुस्तक 6:23 रे लिखा अछि पापर वेतन मृत्यु अटे। नहीं पापर वेतन मृत्यु अटे किंतु प्रभुंकर जो अनुग्रह दान अछि आंभ मानकु ताहा आंभ मानकु बिना मूल्य रे मिली अछि। जस्ट आंभ मानकु कोन करिबा आवश्यक करते तांको आम्हानकर हृदय सहकारे विश्वास करिबा आवश्यक अटे। नहले पापर वेतन मृत्यु जहाँ लिखा अछि आइजाया रे नहीं 59 अध्याय 2 रे लिखा अछि आंभे माने अयोग्य अटु। पाप आंभ मानकु कोन करि अछि प्रभु कठारो आम मानकु विच्छेदन करि दे अछि विच्छेद रखि दे मझी रे फाट रखि दे अछि। प्रभु कठारो आंभ मानकु सही पाप अलगा करि दे अछि। एथिपाई पापर वेतन मृत्यु आममानकर जो पाप अछि से पापर वेतन मृत्यु किंतु प्रभुंकर जो ईश्वरଙ୍କ दान अछि ताहा बिना मूल्य रे प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ द्वारा हमें माने पाई अछु। आंभ मानकु ए विषय ध्यान देबा आवश्यक अटे नहीं कि आंभ मानकु ए विश्वास करिबा आवश्यक अटे जहाँ लिखा अछि प्रथम कोरिन्थियो 15:1 ठारू 4 पद पर्यंत जो विषय रे लिखा अछि से विषय आंभ मानकु विश्वास करिबा आवश्यक अटे। को विषय लिखा अछि जे यीशु ख्रीष्ट केवल यीशु ख्रीष्ट
ହିଁ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବଳିଦାନ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ କଣ କରିଥିଲେ କି ସେ ବଳିଦାନ ହେଲା ପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ଶରୀରକୁ କଣ କରାଗଲା କି ସମାଧିତ କରାଗଲା। ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 3 ଦିନ ପରେ ପୁନର୍ବାର ଉତ୍ଥିତ ହେଲେ ବା ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଲେ ସେ। ଏହି ବିଷୟକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କର କଣ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିଷୟ ନେଇ, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟ ନେଇ, ତାଙ୍କର ସମାଧିସ୍ଥ ବିଷୟ ନେଇ, ତାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ? ଏ ବିଷୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ବିଶ୍ୱାସ। ଏହି ବିଷୟ ନେଇ ମୁଁ କହୁଅଛି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନାହିଁ, ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ବା ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ କଲୋସିୟ 1:24 ଲେଖାଯାଇଅଛି କଣ? ଯୋଉ ପରିତ୍ରାଣ ଅଛି, ଯୋଉ ଉଦ୍ଧାର ଅଛି, କେବଳ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀରେ ହିଁ ଅଛି ବା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ହିଁ ଆମେ ସେଇ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବା। ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ବିଷୟକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନାହିଁ, ତେବେ ଆମେ କେବେ ପରିତ୍ରାଣ ବା ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଏହି କଲୋସିୟ 1:24 ଲେଖା ଅଛି, ଯୋଉ ପରିତ୍ରାଣ, ସେଇ ପରିତ୍ରାଣ କେବଳ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀରେ ହିଁ ଆମେ ପାଇପାରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀରେ ହିଁ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ତାଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ବା ତାଙ୍କର ଶରୀର ମାନେ ତାଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ, ସେଠାରେ ହିଁ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ପାଇପାରିବା ସେଇ ପରିତ୍ରାଣକୁ। ଏଥିପାଇଁ ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ବିଶ୍ୱାସ, ଏ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା ଶୁଣିବା ବିଷୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଯେ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବିଷୟ। ଯେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଯଦି ଆମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁନାହୁଁ, ତେବେ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ ବା ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଲେଖା ଅଛି ଏକ୍ସ ବା ପ୍ରେରିତ 17:30 ଯେ କଣ କହିକି, ଯେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କଣ କରୁଅଛନ୍ତି କି ଆଦେଶ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆମେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଆଦେଶ ଦେଉଅଛନ୍ତି କି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବିଷୟ ନେଇ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ? କି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାନେ କଣ? ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାନେ ଯୋଉଠାରେ କି ଭୁଲ ବିଷୟ, ଯୋଉ ଭୁଲ ଆମେ କରିଥାଉଛୁ, ସେ ଭୁଲ ବିଷୟ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇନଥାଉ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଆଉ ବା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପାପ କାମ ବା ପାପ ବିଷୟ, ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଦେଖିପାରି ନଥାଉ। ସେଇଟା ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ ରିପେଣ୍ଟେନ୍ସ କୁହାଯାଏ ଇଂରାଜୀରେ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବିଷୟ। ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆଦେଶ ଦେଉଅଛନ୍ତି ଏଠାରେ, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ସେ ଏକ୍ସ 17:30 ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆଦେଶ ଦେଇକି କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ବା ପରିତ୍ରାଣକୁ ଆମେ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ ବା ଆମେ ନିଜେ କେବେ ପାଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବା ନାହିଁ। ଯାହା ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଠାରୁ କହୁଅଛି ଯେ ପାପ ଆମ ମାନଙ୍କୁ କଣ କରିଦେଇଅଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଅଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶ ମିଳୁଛି, ସେ ଆଦେଶକୁ ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, ସେ ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତେବେ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଯୋଉ ପରିତ୍ରାଣ ଉଦ୍ଧାର ଅଛି, ତାହା ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, ସମୟର ଅଭାବ ହେତୁ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ? କନଫେସ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। କନଫେସ୍ ମାନେ
स्वीकार करिबा आवश्यक अटे कौन कहिकी स्वीकार करिवे जहा रोमियो पुस्तक 10:10 रे लिखा अछि केमिति स्वीकार करिवे जे आंभ मानकु कौन केमिति स्वीकार करिबा आवश्यक अटे जे आंभ मानकर जो मुख अछि आंबे माने तो विश्वास कलो विश्वास कला बादे मन परिवर्तन कलु मन परिवर्तन कला बादे आमे कार्य रे मध्य समस्त विषय देखौ अछु सत कथा किंतु आंभ मानकु आमानकर मुख द्वारा मध्य स्वीकार करिबा आवश्यक अटे चतुर्थ विषय हला स्वीकार आमान जो पर्यंत आमे स्वीकार करिबा नै कोन कोइ कि स्वीकार करिवे जे यीशु होउछि आंभ मानकर उद्धारकर्ता परित्राणदाता जे यीशु ही आमानकर पाप निमंते निजर जीवन को बलिदान करि दैथिले से यीशु ही कौन हेले क्रूसार्पित हेले से यीशु ही तांकर को प्रवरित करा गला से ही यीशु ही कौन हेले कि 3 दिन पर पुनरुत्थान हेले एही विषय आंभ मानकर मुख द्वारा कौन हेबा आवश्यक प्रकाशित हेबा आवश्यक अटे आमानकर मुख द्वारा स्वीकार हेबा आवश्यक अटे जे यीशु ही मोर प्रभु यीशु ही मोर उद्धारकर्ता यीशु ही मोर परित्राणकर्ता कहिकी एही विषय कौन करिबा आवश्यक अटे स्वीकार करिबा आवश्यक अटे आमानकर निज मुखरे जो पर्यंत आमे एही विषय प्रति बा एही विषय ने स्वीकार करिबा नै से पर्यंत आमे माने केबे भी उद्धार पाई परिबा नै केबे परित्राण पाई परिबा नाही एथिपाई आंभ मानकु एही मुख द्वारा स्वीकार करिबा विषय मध्ये ने ध्यान देबा आवश्यक अटे तो आमे समस्त विषय देखिलु सुनिबा विषय नै विश्वास करिबा विषय नै मन परिवर्तन करिबा विषय नै नै कि तापर मुख द्वारा स्वीकार करिबा विषय नै तो संगे संगे ए समस्त कार्य कला बदे आंभ मानकु आ गोटे विषय मध्ये करिबा आवश्यक अटे कोन ताहा आंभ मानकु बाप्तिस्म नेबा आवश्यक अटे पंचम विषय हला एहा निहाती आवश्यक अटे बाप्तिस्म मध्ये एहा भावंतु नै चिंता करंतु नै जे पूर्व कालरो ए समस्त रीतिनीति अछि एथिपाई आजिकाली मध्य आको पालन करूछंती सत कथा एहा पूर्व कालरो आसु अछि यीशु ख्रीष्ट मध्य बाप्तिस्म नै थिले ने तो संगे संगे एहा आमानकर रीतिनीति अनुसार पूर्व कालरो एहा समस्त विषय चली अछि आमे माने जानि अछु जे आ बाप्तिस्म नै गले गोटे मनुष्य स्वर्ग को पळै जीव नै ए विषय मध्य आमे जानि अछु सत कथा बाप्तिस्म केवल बाप्तिस्म नहीं गले उद्धार पाई हेबनी बा परित्राण पाई हेबनी एटा गोटे गोटे चिन्ह अटे आंभ मानकु कोन करिबा आवश्यक अटे एटा परित्राण पाइबार गोटे गोटे पार्ट परित्राण आमे पाई परिबा जदि आपण माने खाइबा पई जदि चाहू अछंती शुक्ला भात खाइले आउ टेस्ट आसे कि शुक्ला भात ही खाए होतबो नै कि सेठी लूण पड़ी नथिबो नै कि पांपड़ नथिबो किंबा पीडिया बुडी नथिबो कि आचार नथिबो किछि नथिबो तो तार पेट पूरीबो किंतु स्वादहीन संपूर्ण भावे आमे पेट भर्ती करि परिबा नै आमे भाबिबा आमे कोन ए समस्त विषय पालन करूछु जे आमे स्वर्ग पाखकु जाउछु किंतु ना आंभ मानकु ए बाप्तिस्म विषय नै के मध्ये ध्यान देबा आवश्यक अटे जे एहा गोटे चिन्ह अटे कौन कही कि चिन्ह जे मु यीशु ख्रीष्ट को निजर त्राणकर्ता रूपे ग्रहण कली यीशु ख्रीष्ट मोर प्रभु यीशु ख्रीष्ट मोर उद्धारकर्ता कही कि सारा जगत रे आमे निजे कार्य द्वारा कौन करूछु स्वीकार करूछु यीशु ही मोर प्रभु कही कि तो एई विषय मध्ये आमान को ध्यान देबा आवश्यक अटे जे बाप्तिस्म नेबा निहाती जरूरी अटे कहीं कि कारण लेखा अछि गलातिय 3 अध्याय रो 27 पदरे गलातिय 3 अध्याय रो 27 रे जे ख्रीष्टन को उद्देश्य रे बाप्तिजित होई थाए एटारे लेखा अछि आ से ख्रीष्टन को परिधान करी अछि
ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେ ପାଇଅଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ କଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେ କଣ ହୋଇଅଛି, ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଅଛି ବା ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଅଛି ବା ଡୁବନ ନେଇଅଛି। ସେ କଣ କରିଅଛି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କଣ କରିଅଛି, ପରିଧାନ କରିଅଛି ବା ସେ ପିନ୍ଧିଅଛି, ନିଜର ଶରୀରର ଗ୍ରହଣ କରିଅଛି ସେ ମନୁଷ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଅଛୁ ତ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇଅଛୁ, ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇଅଛୁ ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପାଇଅଛୁ, ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପାଇଅଛୁ, ଏ ସମସ୍ତ ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ମାନେ ଉଦ୍ଧାର ମଧ୍ୟ ପାଇଅଛୁ, ପରିତ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇଅଛୁ। ଲେଖା ଅଛି ବହୁତ ସରଳ ଭାବରେ, ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଥାଏ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରିଧାନ କରିଥାଏ। जो पर्यंत आमे ख्रीष्टଙ୍କ उद्देश्य बाप्तिजित हेबा नहीं से पर्यंत आमे यीशु ख्रीष्टଙ୍କୁ बा ख्रीष्टଙ୍କୁ परिधान करि परिबा नहीं, आमहानकर जीवन रे ग्रहण करि परिबा नहीं, आमहानकर जीवन रे परिधान करि परिबा नहीं। एथिपाई ए बाप्तिस्म विषय ने ध्यान देबा आवश्यक अटे। आम मानकु बाप्तिस्म विषय ने अन्य मानकु जणेबा आवश्यक अटे जे बाप्तिस्म किपरि निया जाए, कहीं निया जाए, केतेबेले निया जाए, समस्त विषय से मानकु शिक्षा देबा आवश्यक अटे, जणेबा आवश्यक अटे। तो संगे संगे ए मार्को लिखित 16 अध्याय 16 पदरे लिखा अछि, जे विश्वास करी बाप्तिजित हुए से परित्राण पाई थाए। ए विषय कहीं जने पढ़िबे कि मार्को लिखित सुसमाचार 16 अध्याय 16 पद। बाप्तिजित हुए से परित्राण पाइब, किंतु जे अविश्वास करे से दंडाज्ञा पाइब। धन्यवाद। जे विश्वास करी कौन करी थाए कि जे विश्वास करी बाप्तिजित होइताए से परित्राण पाई थाए। विश्वास करिबा निहाते आवश्यक अटे आ बाप्तिस्म नेबा आवश्यक अटे। विश्वास करी बाप्तिस्म जे नहीं थाए से परित्राण पाइब। प्रथम प्रश्न आंभ मानकर थिला जे परित्राण आ उद्धार पाइबा निमंते आंभ मानकु प्रकृत रे कोन करिबा आवश्यक अटे। प्रकृत विषय जे विश्वास करी बाप्तिजित होइथाए से परित्राण पाई थाए कहि के एथि हमें देखुछु। तो परित्राण पाइबा निमंते आंभ मानकु प्रकृत रे कोन कोन करिबा आवश्यक अटे, पांचटी विषय मु आंभ आपन मानकु जणैली। तो आंभ मानकु ए समस्त विषय ध्यान देबा आवश्यक अटे। बाप्तिस्म नेबा आवश्यक अटे। जो पर्यंत आमे विश्वास करी बाप्तिस्म नेबा नहीं बा अन्य माने नेबे नहीं, परित्राण केबे भी पाई परिबे नहीं। आ जो माने विश्वास करते नहीं से माने दंडाज्ञ मध्य हुअंती। बाप्तिस्म विषय नहीं से माने दंड मध्य पाई पारंती। आमे तो कहि परिबा नहीं से विषय नहीं, प्रभु ताहा विचार करिबे। एथिपाई ए समस्त विषय आम्हान को ध्यान देबा आवश्यक अटे। तो संगे संगे जेतेबेले आमे गोटे गोटे विषय को गोटे गोटे पाखरु जेतेबेले आमे पढ़िलु, सुनिलु, जानिलु, किंतु एक्स-रे बा प्रेरित पुस्तक रे पीटर संक्षिप्त भावरे ए समस्त विषय 2 अध्याय रे कहि अछंती जे ए समस्त कार्य करिबा आवश्यक अटे कहि कि पीटर एही प्रेरित पुस्तक रे बा प्रेरित पुस्तक रे 2 अध्याय रे से समस्त विषय जणो अछंती। आपण माने केतेबेले समय पाइले देखि परिबे आ पढ़ी परिबे। तो एथिपाई आंभ मानकु कोन करिबा आवश्यक अटे, ए पांचटी विषय ध्यान देबा आवश्यक अटे। आंभ मानकु सुनिबा विषय निकि ध्यान देबा आवश्यक अटे। आ आम्हानकु विश्वास करिबा आवश्यक अटे। आंभ मानकु मन परिवर्तन करिबा आवश्यक अटे। समस्त विषय कला परे आंभ मानकु निजर मुख द्वारा प्रकाश करिबा आवश्यक अटे। ताहा होची कोन स्वीकार करिबा आवश्यक अटे।
तो संगे संगे ए समस्त करि सारी आंभ मानकु बाप्तिस्म मध्य नेबा आवश्यक अटे बा बाप्तिस्म नेबा विषय अन्य मानकु जणेबा आवश्यक अटे जा फल रे से माने बाप्तिस्म नै परिबे लेखा अछि विश्वास करी जो माने बाप्तिस्म नै थांती से माने परित्राण पाई थांती माने विश्वास करी जो माने बाप्तिस्म नेबे बा बाप्तिजतन हेबे से माने ही परित्राण पाइबे सरल भावे साधारण भावे नहीं नेबा नहीं नेबार उचित नुह जे एटा परंपरा भावे आसी अछि रीतिनीति भावे आसी अछि नहीं कि पूर्व काल रो आसी अछि एमती भाभी भाभी रही जीवा आवश्यक नुह आ केवल भाबीबार नुह जे ए बाप्तिस्म नहीं गले स्वर्ग पळेबा के बाप्तिस्म नहीं गले परित्राण पाई जीवा के किंतु लेखा अछि जो माने विश्वास करी बाप्तिस्म नहीं थांती से माने ही परित्राण प्राप्त होई थांती ए पांचटी विषय आमको ध्यान देवा आवश्यक अटे आमମାନଙ୍କର उद्धार निमंते परित्राण निमंते प्रभु ए वाक्य रे समस्त को मते मध्य आशीर्वाद करंतु जाफल रे वाक्य जेपरि आमମାନଙ୍କର जीवन रे संचित होई रहिबो आ आमମାନଙ୍କର दैनंदिन जीवन रे ताको हम जेपरि व्यवहार करि परिबा एथि पई से स्वर्गरु ऊर्ध्वरु अल्प ज्ञान प्रभु आमମାନଙ୍କୁ जगै थांतु तो ये विषय ज्ञान निमंते आमମାନଙ୍କର हृदय संचय होई रहिबा निमंते ए विषय नै कि मध्य जे भी कही पालक आज्ञा माने प्रार्थना करिवे तो ए दुईटी विषय नै कि मध्य प्रार्थना करिवे धन्यवाद हालेलुया प्रभु दास को भावरे आशीर्वाद करंतु व्यवहार करंतु आमମାନଙ୍କର व्यक्तिगत एवं पारिवारिक प्रार्थना रे हम स्मरण करिबा आ जो पांचटी विषय कहले जो ध्यान सहित हमने शुणीछु आ शुणिबा विश्वास करिबा मन परिवर्तन करिबा स्वीकार करिबा या आमମାନଙ୍କର दैनंदिन विश्वास जीवन रे आमମାନଙ୍କର निहाती आवश्यक आमे समीक्षा करिबा दरकार स्वीकार करिबा दरकार मन परिवर्तन करिबा दरकार विश्वास रे आमे वृद्धि पाइबा दरकार आ ईश्वर को वाक्य शुणिबा दरकार এবং সমস্ত দৈনন্দিন করিবা সময় আমি যদি অনুভব করিছু তাহলে গ্রহণ করিছু পরিত্রাণ পাইছু প্রভু ধার্মিক গণিত করিছন্তি এই সমস্ত বিষয় মানে বিশ্বাস করিবা দরকার আজ মানে যদি চিন্তা করিবা মানে খ্রিস্টিয়ান হিসাବରେ বা প্রভু যীশুଙ୍କୁ বিশ্বাস করিবা হিসাବରେ ଆମେ ଶିଶୁ ତୁଲ୍ୟ ନ ହୋଇ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ମାନେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଦରକାର ମାନେ परिपक्व आड़ को जीवा दरकार माने सिद्ध हेबा दरकार पवित्र हेबा दरकार ए समस्त विषय आम जीवन में विश्वास रे माने ग्रहण करिबा आ प्रभु दास को प्रभु बहुल भाव रे आशीर्वाद करंतु एवं आम ए प्रकार भाव रे परस्पर शिक्षा रे परस्पर प्रार्थना रे परस्पर साहाय्य सहयोग रे सेवा कार्य वृद्धि करिवार समय वर्तमान आम प्रभु समय देइछंती एवं सेतबा में समस्त विषय नै के माने प्रार्थना करिबा पूर्वरु विशेष कर आज आम प्रभु दास सुकांत पाणी आज्ञा अच्छा